Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Sabah with Intellectual Hub. I am here with the model paper of grade A English, and it is of objective type. But before starting the paper given by Punjab Examination Commission, I request you to subscribe my channel, comment and like it so that it may get progress. Please also suggest some things that are good for my channel. So let's get started. This paper has been given by Punjab Examination Commission, Examination 2020, Grade 8. It is the paper of English Part A, Objective Type. It contains objective type questions only. So students, you have to keenly observe all the things, listen to me carefully so that you may be able to understand all the instructions given by the board. 8 क्लास के बोर्ड के पेपर बहुत कम दिलवाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर दिलवाए जाते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और ये होना चाहिए कि जहाँ पर बोर्ड के पेपर नहीं भी हो रहे तो अगर स्कूल वाले उनके पेपर ले रहे हैं तो वो भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड ही होने चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हमें 8 क्लास के लेवल तक कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आनी ज़रूरी हैं। उनको स्किलफुल बनाने के लिए बोर्ड ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है बच्चों के पेपर लेने का। उनकी एक्टिविटीज़ को इतने अच्छे से मैनेज किया गया है कि बच्चा हर स्किल में माहिर हो जाए। अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स इन चीज़ों पर काम करते हैं तो वो बहुत ही काबिल और अच्छे स्टूडेंट साबित हो सकते हैं 9th क्लास के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. Student name in capital letters, you have to place your name over here in capital letters. Roll number in figures, you have to write roll number in figures. Students को जब हम दिसंबर टेस्ट लेते हैं या उससे पहले के एग्ज़ाम लेते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनमें ये शीट्स उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी पहले से ही तैयारी हो जाए कि पेपर कैसा आएगा। उनको पढ़ाना चाहिए बार बार, उनको दिखाना चाहिए बार बार और उनकी बार बार इस पर प्रैक्टिस करवानी चाहिए ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि उनको भूले ना कि हमने कौन सी बात कहाँ पर करनी है, क्या चीज़ कहाँ पर लिखनी है, क्या चीज़ कहाँ पर नहीं लिखनी। जैसे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड CNIC है, तो यहाँ पर बच्चों को बताना है कि यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। टोटल मार्क्स MCQs ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, बच्चों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। जनरल इंस्ट्रक्शंस पर आए, बच्चों को ये बताना बेहद ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शंस को कीनली ऑब्ज़र्व करें, उनको एक दफ़ा पढ़ें। हो सकता है कि आपको पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस आएँ आप उनको ना पढ़ें तो आपका नुकसान हो जाए। सो यू हैव टू लेट द पेपर अंडरस्टैंड कीनली, read the instructions and then start writing. Number 1, read carefully and attempt all questions. Number 2, encircle the correct options of each of the multiple choice questions MCQs as shown in the example given below. यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी गई है कि कैसे आपने MCQs में से एक को मुंतखब करना है और उसको सर्कल करना है। इधर देखें, I was dash an essay. A wrote, B writes, C writing and D written. तो यहाँ पर हमने लिखना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हम सर्कल बना देंगे। तो ये बड़ी अच्छी तरीके से बोर्ड ने इसका बच्चों को समझाने का इंतज़ाम किया है। हालांकि पेपर्स में बिल्कुल भी कोई भी क्लू, कोई भी बात नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छी गाइडलाइन दी गई है। नंबर 3 पे यूज़ ऑफ लेड पेंसिल इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नंबर 4, इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन आर इनसर्कल्ड नो मार्क विल बी गिवन, कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस को आप इनसर्कल करेंगे तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि टोटल मार्क्स 48 हैं। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टोटल टाइम
1 hour and 15 minutes. Instructions, again 32 questions are given in this part. Each question carries 1.5 marks. کہ ہر کوشچن کے 1.5 مارکس ہیں. کوشچن نمبر 1, a group of collective nouns. اب یہاں سے آپ نے اسی طرح جیسے اگزامپل میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے اور اس کو انسرکل کر دینا ہے, تو یہاں پر بھی آپ نے یوں ہی کرنا ہے. کوشچن نمبر 2 سملرلی ایم سی کیوز بیسڈ ہے, تو اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. ہاؤ مینی سلیبلس دا ورڈ بٹرفلائی ہیز, 2 3 4 5. So you have to encircle the correct answer. ہم فی الحال میں صرف پیپرز کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں سالو کرنا بھی سیکھیں گے اور بتائیں گے. ناؤنس کے بارے میں بتایا جائے گا, سلیبلز کے بارے میں بتایا جائے گا, ورب, پریپوزیشن, ساری چیزوں کے بارے میں باری باری ڈسکس کیا جائے گا اور سمپلیفائی کیا جائے گا کہ اسٹوڈنٹس ان کو کیسے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں سے ان چیزوں کی مثالیں لے کر ان کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے, آر ہاکی ڈیش ون دا میچ. ٹیم 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 ٹیم, یہاں سے آپ نے کریکٹ آنسر کو انسرکل کرنا ہے. Similarly, question number 4 is also MCQs based. Question number 5, 6, 7 and 8, it is also sentence with past perfect tense. Tenses بھی ہم انشاءاللہ باری باری کریں گے. present indefinite tense ہم کر چکے ہیں. next ہم past اور future indefinite tenses کریں گے باری باری. question number 9, which of the following shows expression of gratitude. Question number 10, 11, 12. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک اسٹینزا دیا گیا ہے. Question number 28, quiet now, don't make a peep, baby brother's fast asleep, I am as quiet as a mouse, and here we are at grandma's house. تو یہاں پر ایک اسٹینزا دیا گیا ہے, اس کے بارے میں کوشچن کیے گئے ہیں, ان کوشچنس کے آنسر کرنے ہیں, آپ نے انسرکل کرنا ہے ان کو. ایم سی کیوز بیسڈ ہیں یہ سب, تو یہ بھی بہت مزے کا کام ہے. بچے اس کو بہت شوق سے کرتے ہیں اور ایزیلی انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی سکھایا جانا چاہیے بچوں کو. اور اپنے جو اسکول کے پیپرز ہوتے ہیں, میں بار بار اس کو رپیٹ کر رہی ہوں بات کو, کہ اسکول کے پیپرز جو ہوتے ہیں وہ بھی بورڈ کے ایگزام کی طرح ہی ہونے چاہیے, سو دیٹ اسٹوڈنٹس may be able to understand all the aspects of English which are required in 9th class. So here is question number 32. Slim worked hard to complete the project. تو یہاں تک آپ کا question number 32 آئے گا. The negative form for the above sentences. یہاں پر اس کی نیگیٹو فارم آپ نے ڈھونڈنی ہے. ہم ٹینسز کریں گے اور ان کو نیگیٹو کرنا, انٹروگیٹو اور نیگیٹو انٹروگیٹو سب سیکھیں گے, تاکہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ سارے کوشچنس کو آنسر کر سکیں, whether they are MCQs based or the other type of question. So students, this is the objective type of class 8 English. We shall discuss the next part of subjective questions in the next video. Keep watching Intellectual Hub. Allah Hafiz.